to thank to all the medias. Today we are here on a call of press meet on regarding the issues in Bangladesh. Since 2-3 days, what we have been hearing in Bangladesh, that many minorities people, our brothers and sisters in Bangladesh, they have been tortured, they have been brutally attacked, like in the place of Khagrachori, like mostly we can say from their Buddhist communities, like Chakma brothers and sisters, our Tripoli brothers and sisters, they were brutally attacked. So what we are looking forward ahead? We all know that our Maharaja Pradhyut Vikram Kishore Manikya Bahadur always speaks and stands with the peoples of minority. The same thing which is happening in Tripura. As we all know, Tripura Motha is being under the leadership of Maharaja Pradhyut Vikram Kishore Manikya Bahadur. That in this brutally attack, we tomorrow the YTF here going to organize a peaceful demonstration in front of the Bangladesh High Commission. That is nearby Circuit House. I hope this agitation or else demonstration is not a communal against any community, but to show our respect and solidarity to the people of Bangladesh and also the minorities, people from Bangladesh. Why is that? We all know many times Bangladesh is our neighboring countries, and there are many brothers and sisters, Tripoli communities, Chakmas communities, and many young communities. They have been always neglected. But here, tomorrow, since we are going to have a peaceful demonstration, in this peaceful demonstration, there is nothing against a communal violence or support a violence, but to stop a peaceful violence. We just condemn a peaceful manner. Why is that? We all know that Bangladesh is always being neglected by the minorities communities. That's why I just want to say that people, we tomorrow the YTF is going to have a peaceful demonstration here in front of Bangladesh High Commission. Also, I would like to request our working president, our Jiten Derma, to deliver his press note in Bengali. কালকে 1000 মানে 1000 মতন আমরা দেখেছি আমরা কারণ হঠাৎ দেখে আমরা সবাইকে তো আমরা আনতে পারবো না আমরা এতেই আমরা যে বিশেষ সদর বেস সিপাহীজলা আমরা যে পাশাপাশি যে এলাকা বা আমরা যে ওয়ারিয়ারগুলোকে আমরা দেখেছি আর যারা একটু দূরে থেকে আসতে চাইলে তাদেরকে আমরা ওয়েলকাম জানাবো কিন্তু আমরা এটাই এক্সপেক্ট করতেছি যে আগামীকালকে 600 to 1000 এরকম নেতৃত্বে কে থাকবে আপনাদের আমাদের নেতৃত্বে আমরা ওয়াইটিএফ আমরাই থাকবো আমরা প্রেসিডেন্ট থাকবো আমরা ইএম আমরা টিটিএডিসি ইএম সাহেব থাকবো আর আমরা যারা এখানে আছে এর ছাড়াও যারা আমরা ব্লক লেভেলের বা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের যারা নেতৃত্বরা তারা থাকবে পরবর্তী সময় আপনার ডেপুটেশন দেওয়া হবে হাই কমিশনে আপনাদের হ্যাঁ আমরা ডেপুটেশন একটা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করার জন্য আমরা আলোচনা করব করার পর আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা কিছু করব রাস্তা তো ব্লক করা হবে না হ্যাঁ আমরা পিসফুলি আমরা তো বলেছি পিসফুলি করব আচ্ছা এটা সবার পরিচয় সবাইকে নমস্কার সবাইকে শুভ সন্ধ্যা তো আমরা শুনেছি কিছুক্ষণ আগে আমাদের যে ওয়াইটিএফের প্রেসিডেন্ট শ্রী সরোজদেব বর্মন কাছ থেকে আমরা এবং আজকে আমরা যে আপনাদের মাধ্যমে একটা আমাদের কাছে যে আমাদের প্রতিবেশী যে কান্ট্রি বাংলাদেশ সেখানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমরা আজকে এখানে আপনাদের মাধ্যমে আমরা আমাদের যে মনের থেকে তাদের প্রতি যে আমাদের সলিডারিটি এটা আমরা দেখাচ্ছি এবং আমরা শুনেছি বা দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যে বাংলাদেশে সেখানে যে ইন্ডিজিনিয়াস বা মাইনরিটিসরা এখানে কিছু দুষ্কৃতির হাতে তাদের বাড়িঘর তাদের শারীরিকভাবে অত্যাচার হচ্ছে সেটাকে আমরা নিন্দা জানাই এবং আমরা কি জন্য বা কিসের জন্য সেটা আমরা আগেও আমরা আপনাদের মাধ্যমে বা আমরা দেখেছি যে আমাদের তাদের প্রতি যে সহানুভূতি বিশেষ করে আমাদের যে মাইনরিটিদের জন্য
এটা তো আমরা দেখেছি যে আমরা ত্রিপুরায় যে আমরা যে মহারাজের যে নেতৃত্বে আমরা সবসময় আমাদের মহারাজের মুখের থেকে বা মহারাজের কাছ থেকে এটাই আমরা পেয়েছি যে আমরা সবসময় আমরা মাইনরিটি এবং ইন্ডিজিনিয়াস পিপলের জন্য যেভাবে মহারাজ আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে এবং সারা ভারতে যেভাবে তিনি একটাই বার্তা দিতে আছে যে যেখানেই যে রাজ্যেই হোক বা যে দেশেই হোক মাইনরিটিরা যেখানেই থাকুক তাদেরকে স্বাধীনভাবে থাকতে তাদের যে অধিকার সেগুলোকে দেওয়ার জন্য মহারাজ আন্দোলন করে চলছে এবং আমরা তাদের আদেশে আমরা যে বাংলাদেশের যে মাইনরিটি ভাইদের উপর যেভাবে অত্যাচার হচ্ছে সেটাকে আমরা কেন্দ্র করেই আগামীকালকে আমরা যে বাংলাদেশের হাই কমিশন যে আমাদের আগরতলাতে সার্কিট হাউসের নিকটে সেখানে আমরা একটা ওয়াইটিএফ আমরা যুব সংগঠনের মাধ্যমে আমরা একটা এজিটেশন সেখানে আমরা বেলা 11টা থেকে 2টা পর্যন্ত আমরা করতে যাচ্ছি। তাই আমি সকল ত্রিপুরার আমাদের যে ওয়াইটিএফ এবং মহারাজের সমস্ত ওয়ারিয়রদেরকে আমি অনুরোধ করতে যাচ্ছি যে আগামীকালকে আপনারা সবাই আসো, আমরা সেখানে পিসফুলিভাবে যাতে আমরা যে এজিটেশনটা আমরা করতে পারি সেটার জন্যই সবার কাছে আমি অনুরোধ রাখছি এবং যেভাবে বাংলাদেশের যে মাইনরিটি ভাইদের উপর বোনদের উপর যেভাবে অত্যাচার হচ্ছে সেটাকে বাংলাদেশের যে গভর্নমেন্ট তারাও সেটাকে একটু নজর দিয়ে আগামী দিনে যাতে কীভাবে সেটাকে সুস্থভাবে রাখা যায় সেটার জন্য আমরা আবেদন করব এবং কালকার যে এজিটেশন এটার মাধ্যমে আমরা এই আন্দোলনটা করে তারপর আমরা এই বার্তাটা আমরা দিতে যাব। আমার নাম জিতেন দাস, আমি ওয়াইটিএফের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট। সারিক কাহাম সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। जों दिनै YTF इउथ त्रिपुरा फेडारेशन हिंगै जों त्रिपुरा मथानि जुब संगठन एबा जोंनि इउथ विंग्स हिंगै कायसारो प्रेस मिट खालामनो थाङै दङ आरो जोंनि अनारेबल जोंनि YTF प्रेसिडेंट जोंनि बरं गोनां जोंनि सार सुरज देबबर्मा दङ आबानि आगोल जोंनि TTADC हापांनि अनारेबल EM एबा जोंनि YTF नि इनचार्ज जोंनि सार सुहेल देबबर्मा दङ आबानि आगोल दङ जोंनि YTF नि फरेन वर्किंग प्रेसिडेंट जों ताको करा प्रस्मित देबबर्मा जों ताको जितेन देबबर्मा अपनी आगलान लगी दंगो जों YTF नि जनरल सेक्रेटारि ताको जेम्स देबबर्मा आं दंगो YTF नि GS लेमन देबबर्मा जों तिनि और जों कुथुमानि बा जों द प्रेस बिखान थां दमनि मूल कारण जों साइमानो किसु दिन रमै जों गानां जे कान्ट्रि बांलादेशो गोबां मा अगतन गतनाङै दंगो जों नुहै दंगो अनेक दिन चलि दंगो मिया उसकां आगि बंजाक अकजिर नङै दंगो आइ सुरं तै जोंनि जे YTF नि प्रेसिडेंट जोंनि सार सुरज देबबर्मा नंनो प्रेसिडेंट खाय जाबाय हामबाय media friends dongno sanja kaham narona hambaya faro tini narok ojaro phai sokman bagai tini chini o sanja jarawo chini bubagara naikol phangbai eba chini central YTF ni chini bormona president suraj debormani tidul mumbai जों तिनार कायसा गक्तमा पान्दा रिंजाखा नरक साइमानो जे ताबु चिनी हासते गाने जे चिनी एबा चिनी भारत हाकतर गाने जे कान्ट्री जे बांग्लादेश आजागो चिनी गोबां मानसि प्रसाराव एबा चिनी जे इंडिजिनस दंनाय आरो चिनी चाकमा बसंनिंथुं चिनी मक निंथुं रियां निंथुं देबरमा बसंथुं गोबां मा जे चिनी आरोनि जे इंडिजिनस दंनाय र बर जे आरोनि वानजि बसुमै जे टर्चर प्रोजेक्ट दंमनि आबनर न्यूज नुगिमान खाना गोबां मा बर बुजाखा तबजाखा नक सकजाखा अमा के टर्चर प्रोजेक्ट दंगो आबन बागै दिनै जों YTF नि ngै जों चिनी जे ताखुकसं अमा टर्चर प्रोजेक्ट दंमोन चिनी ताखुकसं बुखुकसं टर्चर प्रोजेक्ट दंमोन जों बरंनि जे अमा सादो दंमोन जों खादमा फुंनान बागै खाना चिनी बरंगन प्रेसिडेंट सुरज देबबर्मानि नेतृत्वे जों खाना कायसा जे खादुमानि जे कायसा रैली एबा बुथुमनायमुं जों खाना बांग्लादेश हाई कमिशन सिङाव जों खालायनो थाङै दङ आजागाव जत चिनी YTF नि वारियर्स चिनी बुबाग्रानि वारियर्स फायो जों आरो बुथुमलायनाय
जों अमनो कायसा जों सानन थांगो जों अब कुनु कम्युनिटी नि एगेन्स्ट होया जों चिनि जे ताकुरक जे चिनि जे तिप्रा सारक जे बांलादेश जे अमाके टर्चर खालाय जे तमनि बरंनो जों खायरमान खुरुंनान बागै एबा चिनि सपोर्ट बरं बागै तम जाहाते बरंनो पीसफुल kai torna nung tu hini chung kaisa khaduman puna bai chung khana jago chung joto pal khai chung thumnai nai thumnai mo chung joto pal khai chung baksika manjalai nai chung saimano chini bubagra always chini joto tipra seba je satok jagai tongnai injustice chung tongnai ni bagai bo joto ni bagai bo tini khorang ti sau tangi hakai joto no chung tipra sar chung je jago injustice chung tongo je jaga chini जों मा दे संथे सगे जों दिनि बो अलवेज जों बते खरां तिसाय दं आमा हायकिनो जों दिनि चिनि जे बांलादेश दंनाय चिनि जे इंडिजिनस जे चिनि तिप्रा साराव तोरसखे दमनि जे चिनि बोबाग्रा खनावै बो दिनि बेलेकन खायokjak आवन बागै जों खना जत वाइटे वॉरियर्स जों आबनो खादम फुनना बागै जों खना 11 टा तामपुरो दिनि बांलादेश हाई कमिशन बसिङाव फाय जों खना आरो बुथुमनाय सर कयटानि सिनि चेंनाय जों खना 11 टा जों चेंनाय प्रोटेस्ट साम दंनाय चिनि आरो लिग खालायनाय चिनि YTM सेन्ट्रेल चिनि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ब्रह्म सुरज देवर्मा दे आं सागबाय थं दंनाय दे चिनि अरा चिनि YTM नि चिनि एक्टिंग वर्किंग प्रेसिडेंट दंनाय चिनि एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी दंनाय ते चिनि जत डिस्ट्रिक्ट नि ब्लॉक नि जत YTM वॉरियर्स दे चिनि बुबागन जत वॉरियर्स ऑफ इवन YTM सिमिया जत तिबरसर खना ज फाइनाय तांगि हगे जों सायमान जे चिनि जे ऑर्गेनाइजेशन TWF TISF ए चिनि तिब्रामथानि आबोनि बादेबो ए जत तिब्रासर जे चिनि तिब्रासर मे खरन दिसन बगै जों जत आरो खुथुमनाय नै आलखै बोसोर जरते सक्सेस म जे खना खादुम रेल जों खना आगलायग्रानाय आगलायमन बिसिंथै जों ताम रिजाल्ट आबो जों नायनाय आंनाव कुनु मेमोरेन्डाम दं नाम हेरिनाय दं एरिनाय जों खना सामनो जों बांलादेश हाई कमिशन थाखाय जेरैनाय बबाहाय दा जरा रिपोर्ट मांगा जे बांलादेश बबाहाय ठीक पार्टी मंगनि दं जों तो चिनि सोशल मीडिया बिसिंथै नरंनि बिसिंथै जों नुगै दं जे चिनि बर गोबां बर बुजाखा तकजाखा तानजाखा नक सजा गोबां टर्चर कन्टिन्युअसलि खायदों गा अबनो जों नावरो सजागोन गा अबनो जों kana खादुम खुंनाय जाहाथे बांलादेश गभर्नमेन्ट अबनो पीसफुल खलायै चिनि जे चिन ताखौ बुकसनो बरन आरो बंनि पीसफुल कै तनमान नि जों kana अब खादुम और निसिमे जों बरबा गोरोङै कक सानानै कोनो सेफ साफो kana जों थाङै आरो एजुकेशन मन परे जेबो मेमोरेन्डम नै अब जों कक सानाय जों बहुत सेफ्टिकलै जों बर गोरोङै अच्छा ताबसु जरा बुसु मुखुंग बा जो खजा आमाय कुनु तथ्यर दं जों सोशल मीडिया ति जों जे नंबानि गेर ताबसु 100 एबा अब थैमानि आमाय गतना अबन जों सोशल मीडिया जों नायदों किन्तु kana जों ऑफिशियली बाबे जों अबन जों जेरि नायनि आमाय